Dans cette vidéo, je vais commencer avec vous une série de préparations à l'examen de langue et terminologie pour première année S1. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais traiter avec vous le cours magistral. Comment le cours magistral joue un rôle fondamental dans la transmission des données et la construction des connaissances par les étudiants. يعني الكور ماجسترال اللي تيدار في لانفي تيلعب واحد الدور في تحويل المعلومة تيحولها ليكون البروفيسور et la construction des connaissances par l'étudiant وبناء المعارف عن طريق الطلبة. Il se fait oralement تيدار oralement. Les étudiants sont alors appelés à développer une compétence primordiale, à savoir la compréhension orale. Les étudiants الدور ديالهم في لو كور ماجسترال خاصهم يطوروا واحد الكومبيتونس واحد القدرة أساسية اللي هي la compréhension orale. C'est quoi alors les spécificités du cours magistral dans les filières scientifiques? غنشوفو دابا باش يتميز le cours magistral. اش يقول لنا le cours magistral adopte un discours mixte, c'est-à-dire qu'il utilise à la fois l'écrit et l'oral. Le prof تيستعمل معاكم l'écrit et l'oral، بعض المرات تكتب بعض المرات تهضروا شفويا. Ceci se manifeste plus couramment dans les filières scientifiques, surtout dans les filières scientifiques, où on retrouve un recours plus fréquent aux écrits au tableau. البروف تكتب بزاف في السبورة، تستعمل لي شيما لي graphiques et les diaporamas. Les étudiants copient les formules تنقلو داكشي تكتب البروف. Une fréquence du discours argumentatif et explicatif. الأسلوب اللي كيستعمل البروف معاكم هو un discours qui est argumentatif الإقناع et explicatif وتيشرح. Un recours à l'expérimentation travaux pratiques. بعض المرات تيدير لكم داكشي اللي غيدار في لي travaux pratiques. تشرح ولا تشرح لكم شي ظواهر اللي هما اكسبيرمونتال، يمكن ديروهم في المختبر ابخي، يمكن لا مثلا بحال اس في تي تيديرو لي ترافو براتيك اون بروميير اني، الوغ لي فيليير الاخرين بحال الفيزيك لا. Identification des différentes étapes d'un cours magistral. D'abord نشوفو les étapes de cours magistral. Ces étapes sont les suivantes. Un rappel. Un enseignant peut commencer son cours par un rappel ou du cours ou des cours passés. C'est-à-dire qu'on le rappelle تذكير ديال le cours اللي فات. Une référence à une introduction ولا تيمهد لواحد l'introduction. Une annonce. Après le rappel, l'enseignant annonce. تيعلن على شي حاجة، هذا هو l'annonce. Lors de la première séance, le programme de l'année ou du semestre, ainsi que les points qui seront traités pendant la séance. تيقول لكم البروغرام ديال العام ولا البروغرام ديال الحصة، وتيقول لكم لي بوين اللي غيتريتي في الحصة. Lors des séances en cours ولا في الحصة فاش كاينين مثلا تيتريتي معاكم لي بوين qui seront traités pendant les séances suivantes. تيقول لكم لي بوين اللي غيتريتيوهم في les séances suivantes. هذا هو l'annonce. Enchaînement entre les parties. À cette étape, l'étudiant doit se faire attention باش تعرف بلي l'enseignant يدير l'enchaînement entre les parties. تيكون عندنا les marqueurs et connecteurs logiques بحال suite, après, puis, etc. غنشوفوهم من بعد. Connecteur logique et chronologique. Transition اللي هو التحول. Répétition. Référence à d'autres cours. تيمهد باش يمشي لشي كور آخر. هذا هو référence à d'autres cours. Synthèse et conclusion. À la fin de chaque séance, l'enseignant fait une conclusion ainsi qu'une synthèse de ce qui a été traité. C'est-à-dire la conclusion ديال داكشي اللي شفتو في الحصة. هذا هو synthèse. À la fin de la dernière séance, il fait une synthèse générale de cours. Chacune de ces étapes est reconnaissable grâce à un ensemble de mots.
Chacune de ces étapes est reconnaissable grâce à un ensemble de mots et d'expressions qui guident l'étudiant et qui lui permettent de se repérer. Les étapes تنعرفوهم des expressions اللي تيقول البروفيسور في à savoir باش نعرفو بلي البروفيسور تيدير الرابيل تيقول on était arrivé عارفين وصلنا ce que nous avions vu la dernière fois اللي شفنا la dernière fois nous avions travaillé sur خدمنا على celui celui qu'on avait utilisé داكشي اللي استعملنا الحصة اللي فات encore une fois je vous rappelle en deux mots تنعرفوها بلي تيدير الرابيل لانونس فاش يعلم البروف على شي حاجة باش نعرفو تستعمل لي زيكسبرسيون بحال on va travailler pour aujourd'hui on va terminer on va reprendre on y reviendra aujourd'hui on va en parler aujourd'hui je vous donnerai une analyse هاد لي زيكسبرسيون اللي شفتهم عرفو بلي البروفيسور تيدير لانونس لا ترانزيسيون اللي هو تنمشي تنتحولو من شي حاجة لشي حاجة أخرى تستعمل لي كونيكتور لوجيك كيما قلنا قبيله بحال ensuite puis passons à en second lieu d'autre part par ailleurs de l'autre côté dans le même ordre d'idées dans autres ordres d'idées إلا شتا لي زيكسبرسيون راه كاينين شي وحدين اخرين عرفوا بلي vous êtes dans une transition la conclusion باش نعرفوا la conclusion مثلا تعطيكم في ليكزامان فينا تعطيكم لي زيكسبرسيون خاصكم تعرفوا نتوما واش رابيل واش كونكلوزيون واش ترانزيسيون هاد لي زيكسبرسيون خاصكم ضروري تعرفوهم تنعرفوا la conclusion pour conclure باش نختمو en fin de compte tout qu'on fait ensemble pour terminer quoi qu'il en soit en définitive tout bien peser pour te dire باش نقول كلشي هاد لي زيكسبرسيون اللي تستعملوا في لا كونكلوزيون باش يوصل البروف للفينال الفان دو كور يعني هاد لي زيكسبرسيون كيما قلت قبيله خاصكم تضبطوهم oui merci de votre attention on passe maintenant à la deuxième partie ou bien la fiche 2 qui est la prise des notes غنشوفو كيفاش نديرو كنهزو لي نوت في الكور ماجسترال وشنو هما لي زيتاب شنو هما لي بريز دي نوت اللي خاصنا نهزو كيفاش خاصنا نهزوهم comme introduction son objectif est de noter l'essentiel du cours avec le maximum de rapidité et pour ce faire l'apprenant doit mobiliser deux compétences primordiales à cet exercice de la prise de notes il s'agit de la sélectionner زعما تختار les notes اللي خاصك تهزهم dans le cours magistral et organiser ces notes وتنظمهم في الورقة ديالك ولا فين ماشي في الورقة خاصك دير شي مذكرة باش يبقى عندك داكشي فاش بغيت تراجع تلقاه on vit du plus d'efficacité باش يكون عندك l'efficacité une prise de notes efficace se fait en 3 étapes les étapes de prise de notes sont تنهزو les notes avant le cours pendant le cours et après le cours. Pourquoi prendre alors des notes? Les notes. Prendre des notes n'est pas copier. Prendre des notes, ماشي تهز داكشي كوبي كولي داكشي اللي تكتب. Prendre des notes est un aide mémoire efficace et nous permet de gagner du temps. تيمكن لينا نربحو الوقت فاش نبغيو نرجعو. De comprendre نفهمو ونحفظو et d'apprendre plus rapidement. تيسهل علينا الأمور. هذا هو داكشي اللي يديرو لا بريز دي نوت. Selon certains spécialistes, nous retiendrons. Selon certains spécialistes, 20% de ce que nous entendons. 40% de ce que nous voyons. 60% de ce que nous entendons et voyons en même temps. Audio, visuel. 80% de ce que nous faisons.
parole, écriture. 80% من داكشي اللي تنديرو. Tout cela fait de la prise de notes le meilleur moyen de prendre ces cours. يعني la prise des notes هي le meilleur moyen اللي تمكن لينا نفهمو لي كور ونحفظوهم. Comment prendre des notes efficacement? كيفاش غنهزو les notes efficacement? La première règle, اش تقول لنا؟ Ne pas chercher à tout noter. ما يمكنلكش تكتب كلشي داكشي اللي تيقول البروف في الحصة. C'est impossible. Il est important de savoir que nous parlons avec une fréquence de 150 mots par minute. واحد الفريكونس تنهضرو بها تنقولو 150 كلمة par minute. Et nous écrivons avec une fréquence de 27 mots par minute. تنكتبو 27 كلمة par minute. Soit un mot écrit pour 5 mots prononcés. Il apparaît donc qu'elle révèle de l'impossible de vouloir tout noter pendant une séance de cours magistral. يعني impossible نكتبو كلشي في le cours magistral. La deuxième règle, c'est de rester concentré avec l'enseignant, ne pas discuter avec ses camarades ou écouter une discussion, éteindre son téléphone. Parce que te concentrer avec un professeur, bien sûr, ne pas discuter avec tes camarades, écouter ou écouter une discussion, ou شي حاجة خارج الدرس, ou التليفون ديالك. شي تيقول لنا la deuxième règle. La troisième règle, ne pas manquer de matériel. خاصك تجيب معاك matériel, les feuilles, les stylos, les surligneurs, etc. matériel خاصك تجيبو معاك. La quatrième règle, ne pas recopier à l'identique les notes des autres personnes. Voilà, j'ai notes des autres personnes. D'autre part, parce qu'il est toujours difficile de déchiffrer une autre écriture. بعض المرات يكون صعيب عليك تفهم الكتابة ديال شي واحد آخر، دونك يمكن تكتب شي حاجة غلطة ولا تكتب شي حاجة مفهوماش. D'autre part, cette personne-là peut utiliser des abréviations différentes. يمكن هو يستعمل des abréviations différentes على داكشي اللي تفهمتها. انت مثلا تستعمل des abréviations وهذا يستعمل d'autres abréviations، يعني صعيب عليك تفهم داكشي اللي كتب. Une même abréviation peut avoir des sens différents selon les personnes. كل واحد تيدير les abréviations اللي تيفهم. La cinquième règle, pendant un cours, plusieurs mots et expressions peuvent être inutiles à la prise de notes. Il faut abréger au maximum, supprimer les articles et des terminaux nominalisés le plus possible, etc. فاش ناخذ لي نوت كاينين شي حوايج ما كايناش كاع نهزوهم، دونك خاصنا من بعد نحيدوهم. supprimer les articles et des terminaux nominalisés. La sixième règle, abréger les mots qui reviennent sur et utiliser des abréviations courantes. Comme ça, on diminue le risque d'oublier la signification de l'abréviation. في لو كور ماجسترال نحاول نكتبو بلي زابريفياسيون، ولكن نستعمل لي زابريفياسيون كي سون كورونت لي معروفين. ميمكنش دير شي ابريفياسيون معروفاش فاش تمشي للدار غتلقاها تقول واش سيلول انيمال سي ا مثلا، واش مثلا كور ماجسترال سي ام، ولكن شي واحد اخر يدير لها شي ابريفياسيون اخرى. خاصك دير مثلا كور ماجسترال سي ام، سيلول انيمال مثلا سي ام، سيلول فيجيتال سي في، réaction chimique مثلا RC etc. La septième règle est la prise des notes، يعني يمكن لينا نستعملو الهامش ديال الدفتر ديالنا في لا بريز دي نوت. داكشي اللي تيقصدو بهاد ايغي. organiser ces notes، كيفاش نضمو لي نوت اللي خدينا في le cours magistral. L'efficacité de la prise des notes dépend essentiellement de son organisation. Il faut donc garder une marge pour noter des remarques, questions, interrogations. نخلي واحد لا مارش في الدفتر ديالنا باش نكتبو دي كيسيون اي دي انتروغاسيون داكشي اللي ما فهمناش. retourner fréquemment à la ligne pour marquer les différentes parties. ميمكنش مثلا نكتب تكون عندك واحد البارتي في الكور وتبغي تمشي واحد البارتي اخرى تكتبهم في لا ميم لينك، سي امبوسيبل. داكشي عندك غيترون. dater et numéroter les feuilles، خاصنا نديرو لا دات et le numéro des feuilles باش ما نلفوش. utiliser les effets visuels، alinéa majuscule، soulignement surlignement couleur. نكتبو بالماجيسكول، نستعملو الالوان، نستعملو des filtres etc. choisir entre une prise de notes linéaire ou
schéma heuristique. يمكن لينا نكتبو نشوازي ما بين نكتبو سطور زعما الكلمات عادي ولا نكتبو نديرو لا بريزي دو نوت ديالنا سي فورم دي شيما نرسمو دي شيما. لي زيتاب دون بريز دي نوت افيكاس. افون لو كور خاصنا نديرو غوليغ سي نوت du cours précédent خاصنا نقراو داكشي اللي خديناه في الحصة اللي فات. Leur donner l'information que le professeur donnera. نقراو les informations اللي عطانا البروف. Pendant le cours خاصنا نديرو être attentif, écouter activement نبقاو نسمعو ونردو البال. Utiliser des abréviations نستعملو الاختصارات ديال الكلمات. Poser des questions à soi-même et au professeur خاصنا نطرحو des questions لراسنا et au professeur. Après le cours فاش يسالي الكور réécrire ces notes pour les rendre plus complètes. نكتبو لي نوت نعاودوهم باش نضمو داكشي يكونو مزيانين. remplacer les mots abrégés par les mots entiers. داكشي اللي درنا ليه l'abréviation في الدرس تنمشيو للدار نكتبوه كامل. répondre aux questions qu'on s'est posées pendant les cours. نجاوب على دي كيسيون اللي طرحو في الدرس. utiliser son polycopier et autres références pour compléter ces notes. تنستعمل polycopier et autres références pour باش تكون عندنا ديك la prise des notes complète. Vérifier ces notes ou les comparant avec celles des autres étudiants. Tant comparer les notes ديالي avec celles des camarades نشوف فين خطأت وندiscuter داكشي. Solliciter des connaissances complémentaires ou annexes. Un cours magistral ne donnera que des grandes lignes du savoir à acquérir et à maîtriser. Le cours magistral تيعطينا غير des grandes lignes, des grands axes. يعني حنا خاصنا نمشيو نقلبو في بلايص اخرين. Il faut donc le compléter avec d'autres ressources, à savoir le polycopier de cours TD ou bien le TP, les cours des années précédentes, les cours القدام, les ouvrages et magasins spécialisés. نهز واحد الكتاب متخصص في داك الدومين اللي تنقرا في لا thermodynamique, la biologie bien la géologie نقرا فيه. Le document numérique اللي تنقلب عليهم sous forme de PDF sur internet. Et merci de votre attention. Le prochain vidéo.